Menunggu boat 30 menit lagi. Seharian hujan, hari ini sedikit terang. Sekarang waktu menunjukkan pukul hampir 15. Ya boleh turun. Suasana sekitar market Helsinki. Mina damer och herrar, Free Gustav market Vasa beslöt år Helsinki. 1550 grunda en stad här med namnet Helsingfors. Cuaca mendung Vi ska nu seharian. under 1,5 timmes tid åka och bekanta oss med vår vackra havsnära stad och dess historia. Välkomna ombord. Ladies and gentlemen, in 1550, Gustav Vasa, King of Sweden, decided to found a town here Sana by the name kelihatan of gereja Helsinki. katedral. We are going to take an hour and a half cruise and get acquainted with this beautiful seaside city and its history. Welcome aboard. Sehr geehrte Damen und Herren, der schwedische König Gustav Vasa beschloss im Jahre 1550, hier eine Stadt namens Helsinki zu gründen. In den nächsten 1,5 Stunden werden wir Sie mit dieser schönen Stadt am Meer und ihrer Geschichte bekannt machen. Willkommen an Bord. Stannade ni på de här öarna för att vila, som på Kallholmen till höger, som idag är gemensamt rekreationsområde för stadsborna. It is known that Vikings used to sail these waters frequently 1,000 years ago. They certainly landed on these islands for rest and relaxation, on the island of Vasikkasaari on our left, for example, which is now a recreation area open for all people living in Helsinki.